Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. InsyaAllah pada sesi ke-7, tugas ketiga, kita disuruh untuk membuat video tentang bacaan gharib yang ada pada sesi 6 dan bacaan non wiqayah, ayat sajadah, sifir mustadir, sifir mustatil, waqaf dan ibtida' dalam membaca Al-Quran pada sesi ke-7 yang hasilnya akan diupload pada Google Drive yang dapat diakses semua yang memiliki link atau diupload ke media sosial, YouTube, Instagram dan lain-lain. Kemudian linknya dimasukkan ke dalam kolom tugas yang diberikan. InsyaAllah kami akan bacakan bacaan gharib yang ada pada sisi 6 dan bacaan nun wiqayah. Baiklah, kita mulai dari surah Hud ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. Kita ulang, bismillah. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. Di sini ada hukum bacaan imalah, di mana huruf ra kita miringkan mulut sedikit menjadi huruf E. Bismillahi majreha wa mursaha. Kemudian ayat selanjutnya, qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Nah, di sini ada bacaan, hukum bacaan ismam, di mana kita harus memoncongkan mulut. Karena di sini seharusnya la ta'manuna ya, la ta'manuna, tapi di sini bacanya la ta'manna, makanya huruf cara bacanya kita baca dengan mulut yang moncong, la ta'manna. Kemudian ayat selanjutnya, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Di sini ada hukum bacaan saktah, yang dimana pada ayat yaj'al lahu iwaja kita berhenti tanpa bernafas. Nah, di situ. Kemudian ayat selanjutnya, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Kita ulang. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Wa qila man raqa. Nah, sini sakta juga. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nah, sini hukumnya sakta juga ya. Kita berhenti tapi tanpa mengambil nafas. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Saya kira seperti itu ya. Ayat selanjutnya, walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyan. Nah, sini walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyan laqalu law fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa arabiyyun wa arabiy. Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifaa والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد
yunadawna min makanin ba'id. Ayat selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu. Masya Allah, kita jelaskan dulu ya. Jadi di sini ada hukum bacaan sebagai hukum bacaan tashil, yang dimana huruf huruf hamzah berada pada posisi yang berurutan. A'jamiyun, a'jamiyun, bukan tapi a'jamiyun, dialirkan untuk mempermudah bacaan, insyaallah. Kemudian ayat selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu la taskharu qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Di sini bi'salismul fusuq, bi'salismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Jadi di sini hukum bacaannya disebut sebagai nakal ya, nakal. Hukum bacaan nakal. Bi'salismul fusuq ba'dal iman. Yang tulisannya bi'sal ismu, tapi dikenakan hukum nakal, maka dibaca bi'salismu. Kemudian di ayat selanjutnya, qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati utuni bikitabim min qabli hadha aw atharatin ilmin in kuntum shadiqin. Jadi di sini terdapat hukum bacaan wasal, di mana ketika ayatnya disambungkan maka akan mengalir panjang. Contohnya bismillahirrahmanirrahim. Khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati tuni bikitabim min qabli hadza aw atharatin min ilmin in kuntum shadiqin. Jadi kalau berhenti kita baca utuni. Kalau disambung fis samawati ituni. Fis samawati ituni. Ya, seperti itu. Ayat selanjutnya, bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayyabah yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Lanjut ke ayat berikutnya. Man dhal ladzi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Jadi di sini terdapat hukum bacaan mana huruf shad bisa kita baca menjadi huruf sin ya. Wallahu yaqbidu wa yabsutu atau wa yabsutu. Wa ilaihi turja'un. Ayat selanjutnya sama,
Di sini hukum bacaannya yaitu badal ya. Badal yang dimana huruf sod bisa diganti menjadi huruf sin. Yabsutu atau yabsutu. Insyaallah kita lanjut pada ayat selanjutnya. Am indahum khazain rabbika am humul musaytir atau musaytirun atau musaytirun. Lasta alaihim bimusaytir. Kemudian pada ayat selanjutnya, ulaikal ladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Khuliqal insanu min ajal sa'urikum ayati fala tasta'jilun ila rabbika yaum. Ini ada bacaan nun wiqayah ya, di mana ada huruf nun kecil di bagian bawah setelah huruf dal. Kita baca ila rabbika yauma idzinil masaq. Ila rabbika yauma idzinil masaq. Di sini ada hukum bacaan nun wiqayah. Kemudian selanjutnya ulaikal ladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Sudah tadi ya. Khuliqal insanu min ajal sa'urikum ayati fala tasta'jilun. Oh, ini sama ini. Kemudian ayat sajadah. Kita selanjutnya ada ayat sajadah. Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Nah, di sini kalau memungkinkan kita sujud dengan membaca sajadah wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Atau subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Insyaallah saya kira itu penjelasan dari ayat-ayat gharib pada halaman 10 sampai 15 di paduan bacaan gharib. Insyaallah mohon maaf atas segala kekurangannya. Mohon koreksi dari Bapak dosen Bapak Dr. Ahmad Anwar Abidin MPDI. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.